Kun hakisa sumak hantati pana akaha hiwa sanaka uka waki chawiwa humana kataki hichuro nakanha coronavirus usuwa akan karaki ukata takinisa utanka kinyatanwa ukamkik paraki ambarasa harek asinyatanwa taki mainitaki humana kataki sumak humantawe ma aruntawe aka hiwa sanaka uka waki chaw taipita kunaiman waki chawinakawa yathata winakawa utkaraki aka hiwa sanaka uka waki chawinha yati winakampe kayanta phanyane hichuro nakanha abstata harakiwa qulin utataipita kunaiman yanak ikinyanagas abstata haraki ukamkik paraki arhata nirakiwa peqtili nakaha akachakatha yakha qulin utanakanwa uthiha qulhata nyataki usuthagenakaro ukatha yathata phanyane. Los 11 que estaban esperando entrar en Tunka mayanutkan ukanakasti aptatarakino ayaka qollin tanakar wakisirifan. Khaniu kitis akamarkanut hirek sapkaraksnatih ukanaka khaniu aptatanya bakitsasan. Khanan charakiwa tunka mayani ventiladores mecánicos ukanakapsuta 2 de mayo qollin utatha akanakasti apap harakiniwa Hipólito Unanue uka qollin utaru kamkik paraki Villa El Salvador ukachakaru. Comando de Operaciones COVID-19 ukataipin pekteri Pilar Macetti hupasti khanan chanirakiwa akam aptawinakasti walhasul kasuyunokanwa luras harakiksasa kun hamate anchit kamasti kimsatun kimsani ventiladores mecánicos ukanaka aptata haraki akasuy bachana. Kunat aptatarakina khaniu aparanyak munaskarakit kunati aptataraki wakisiripana khan uthipan ukanakasti apasirakih yakhachakanakaro ukamas wakisiripan ukanakasti aptatarakih. de tener equipos que no necesariamente estaban usando. Yajatuqechti Macetti hupasti arsunirakiwa qawqaqe nakasa coronavirus usumhiwap hukanakasti akaustukusjane ukhawiatisjaneqsasa ukhamas hupaja 2 de mayo qollanyutan peqterimpiwa sarnaqarakina hupanakasti qananchanipjarakiwa wasithampiwa haktapipjani qawqaqe nakasiwapje ukanaka yatiañataki. Nayak akat mistusnsti comando chakar saririk ukat chima tanwal tasins mayak hakoseo harakirik ukas kiwa harakirik ukat khanisap karakis patih COVID-19 nyang khosum piu hiversasn ukat ukanakas wal unyarokap pau. Ukamkik paraki superintendente de salud ukataipita Carlos Acosta hupasti arsunirakiwa kunhamate akarunakansti walhaqe nakawach atandap haraki polyanak hithatatapatha coronavirus usu sait eñataki. Ukhamas arsunirakiwa clínicas qollanyuta taipina usuthagenakaru hilachani holgempe katuqap hatabatha. No es el momento para lucrar con la Nanakak superintendencia kamak kunanakat alask ukanaka unyek babha. Ukham ka ukhawanakanti sintir hatatamp alhab hupanakar kathenyatak akanaka haniwaskikit. Tukuya ñatakisti Macetti qananchanirakiwa Loreto sulkasu yuste sintita qesiñan wahaqatasi kunhamati walhaqollerinakawa coronavirus usuni utjaraki ukhamas Macetti hupasti qanancharakiwa OPS hupanakampiwa aruskipapjaja ukhama mayat kaptañataki ambulancia autunakatha. Yatiwina kampi saranta sipkakiñani q'umaraintoqe ministerio ukataipitha qananchanirakiwa anchit kamasti qawqaqe nakasa coronavirus usun hiwapje ukanaktoqe hiwap anchit kamaha utjarakiwa pa waranka pa pataka soqtatunka paqalquni haqinaka coronavirus ukha usumpi ukamkik paraki utjarakiwa anchit kamaha kim saqal waranka soqta pataka pusin haqinaka coronavirus usumpi akanakasti uñhata parakinwa masurunha pusi waranka pa pataka yatunka kim saqal haqinaka ukamkik paraki pruebas rápidas ukamas pruebas moleculares ukanakampi uñhata tatsti pesca pataka soqta waranka soqta pataka kimsaqal tunka kimsaqal pone haqinakasti haniwa akausune mistupkarakinti soqta waranka yatunk pataka positunk mayane haqina kairisti mistup harakiwa hupanakaha qollanyutanwa haqata sipkaraki anchitaha ukamkik paraki kimsaqal pataka positunk mayane haqinakasti cuidados intensivos ukanka harakiwa anchit kamaste lima markawa walha haqinakani coronavirus usune utjaraki pesca patak payan waranka pesca pataka positung peskan hakinaka ukamkik paraki kallao markasti soqta waranka pataka yatunka yatunkani hakinakawa coronavirus usunek utjaraki ukamkik paraki lambayeke sulkasu yunsti pusi waranka pataka positung pakalkuni hakinakawa coronavirus usunek utjaraki hichaqa puno sulkasu yuro purinta phanyani ukachakansti walha hakinakawa coronavirus usunek utjaraki anchit kamaha pataka Pakaltunka pusine hakinakawa coronavirus usuni utjaraki ukamkik paraki Karawaya Melgar Lampa ukasulka markanakansti hukakiwa hakinakaha coronavirus usuni utjaraki
Arequipa sulcaso yurinsti waljaniwa hakenakaja coronavirus usun utjaraki, anchitkamaja waranka pesca pataka pescatunka kim sakalhune hakenakawa coronavirus usune jaraki. Ukamkik paraki uka chakanja kim satunka pescani hakenakawa hiu jaraki. Mokewa sulcaso yurinsti pataka kim sakalhtunka payane hakenakawa utjaraki akanyanka usunpeja. Ukamkik paraki uka chakansti mainikiwa cuidados intensivos ukankaraki. Takna sulcaso yurinsti pataka kim sakal tunka pakalhune hakenakawa akanyanka usunpeja hakata siraki. Hichaja hucha arkiri naktoketa yatkata panyane hupanakaste unyhap harakiwa Arequipa sulcaso yuna kitite pekt ke wachakana mascarillas ukanakaste hilakol kimpiwa alap haspanja ukamkik paraki aga mascarilla ukanakaste ma empresa upanakaja utachain toketwa irnakap haraki ukatwa alap haspanja kunhamas ukaja yatkata panyana. Arequipa sulcaso pekteriste yatkata taskarakiwa mascarilla naka hilakol kimp alatapatha hucha arkirinaka hamasat kolgelun tatasirinacaru yatkatirinakaste aptapi harakiwa alat lapinaka. Aga hucha arkirinakaste yatkata harakitainawa sapa mascarillaste kim satung peskan solisampiu alap hataina Aruni Fernanda EIRL uka empresata. Kunhemat aka empresaste utachain tokiu irnakarakiritaina takpachaste pusipata kim satung sohtan waranka yatung pataka kim sakalhtung solisampiu alap harakitaina. Arequipa sulcaso pekteri el mercado rescupasti arsunirakiwa aka lawinakasti haniwa hilakol kimp alatakite kunhemati qaukati khatunakan chanipaki ukharhemau alataski sasa. En otros sitios han venido 35. Yahawana kim satung peskan hanukah positung sulisanakaru alhabkheh. De hecho, revisé con los Ukain kamasti Consejo Regional pekteri William Anyanyaki hupasti kananchanirakiwa hichuru hausatani kitinakat akanak alapkana hupanak kananchapkhanya pataki. Ukam kunhamate arhatirinakah kananchanki chakapar alataskio yakhawhanakan chanipah hilao hakenakah uthio kitinakas alain toket yatip hupanakaw alap harakih akanakah haniu akasul kasoy pekteri alkit kitinakat alain toket yatip hupanakaw alap kheh ukam kik paraki kananchanirakiwa wakisirin ukhasti maakot yathatirinakaw inukatani Arequipa sulcasoy pekteriro alatanakapat yathatanyataki. Yatiwina campi saranta sipka kiñani yatichawi yatekawe ministro ukamkik paraki kumara intoke ministro hupanakasti kunhamasa coronavirus usuja aka markanakana hitjataski ukanaktoke anka sulcaso yuruwa hupanakaja purtap hataina ukachaqansti qollerinaka ukamkik paraki usutanakasti maitap harakiwa aka chaqanja haniwa isinaka harqaqasiñatak utkit ukhamas qollanakas utkiti ukanaktoke hukampi yatjatap hañani. Chimbote marcana kumara intoke ministro ukamkik paraki yaticheña yatekawe ministro nakasti la perla katuru purip harakina uñaki pañataki ukachakansti paninpacha uñaki pausinsti papataka aljerinakarua pruebas rápidas ukanakampi uñhatap harakina ukatsti Eliazar Guzmán Barrón ukakoyen utaru sarap harakina ukachakansti kaukauhanakanti COVID-19 usun hakenakar katukapki ukauhanakaw uñaki paphana. Paipacha ministro Ruste Qollerinaka ukamkik paraki usutanakasti akachakanja haniwa isinaka harqaqasñataka utkiti ukhamas qollanakas utkit sapharakiwa. Nosotros estamos acá en Nanaka aka qollañutan walha usutanakampiu haqatasipq kimsatunk pusitunk usutanakaw sapuruq purinip harak ukat aruman urunes haniw chaqap qollhatañ hamakarakit walha qanakaw hiwap harakik sapur ukhama walhaniw hiwap qeq kunhamati hupanakaq sinti usutaw mantanip qeq ukatsti ministro nakaja matapisip harakinwa angkach sulcasuyuna qollin utan pekterinakampi ukhama ukansti amtap harakinwa kunanakas irnaqañaki ukhamas wakichañaki aka COVID-19 uso harqaqañataki ukamkik paraki qananchap harakinwa pruebas rápidas ukhamas moleculares ukanak hitqatayñataki ukamkik paraki yatiyap harakiwa aka sulcasuyutakisti soqtatunka waranqana waranqapa qolqiwa apaqap harakini akanakasti qollañ utaru yanapañataki angkach sulcasuyutakist pusipatak patung ikiñanakaw utjarakinej ukamkik paraki patung ikiñanak cuidados intensivos ukanakataki akaj askiwa kichataniu anchit kamaja ankach sulcasuyun ha waranqa soqtapataka yatungtunka kimsaqalqun hakenakawa coronavirus usunej utjaraki Yatiwinakaja hukampi utjaskakiwa hichaja puno sulcasuyuro purinta phañani ukachajansti ma warmi kimsa tunka maraniwa hupa warmija hupasti coronavirus usuninwa juliaka marcana hichaja haniwa uka usunijete hupaja qullin utata mistqarakiwa huparusti askiwa taqllirt apharakina qullirinakaja pusi uruwa hupaja qullin uta manqina haqatasirakina aka COVID-19 ñanqa usumpi hichasti hupaja askiwa haqatasqe ukhamasa qullirinakaja qananchani pharakiwa
hupaja haniwa aka usunejiti sasina. Yatiwina kampi saranta sipka kinyane kitite ke atu uka taipina kanancha nirakiwa anchit kamasti masulika kamachiwa absub hataina kitina kati irnakapke sektor público uka taipina ukam kikparaki Cámara de Transportes urbano uka taipina este arsuni bharakiwa aka nyangka usu uthatapata autor mistuñataki chaneja hithataspawa akasti pa bataka pesqatunka % ukaru hithataspa kunhamas ukaha yathataphañani. Estamos irnaq tasib karaktual lup ino kasib karaktual qalqinak toqetsa metese kamki parakiu me kupana kampecha sisna amuit atas karakiu akamtas tikun kamaponis sart eta karakin o kanak toqetsa. Cámara de Transporte Urbano Taipit arsub harakino awali qipartawinaka uthiqsasna hichurunak akañan hatoqentipanja. Atup iqtir María Jaramait askarakin kachañatak suit afjañanzas. Ukamkik parakiu arjat askarakin transporte público urbano taipitja agenda pankiu eqinchawins. Ukatoqets uyanqatakaniusasna. Haq apnaqera utunak transporte urbano hupanakau qipartatak haqqatasip harakij kichurunak taqisiu urunakanja. Protokolonak amtanakastipaq atakarakin kun kamatik hayankap msatakan ukamarham. Ukat hupanakasti apnaqasin iskak aptasqap harakinsa. Repartawinakasti janiu akasoqta gremios empresariales de transporte hupanakatakiki kaspati. Hanukasasti hiwasanakatak autut sarnaqerinakatakisti akamsaw qananchani bharakinja. Como consecuencia de esta situación, Akamutjatapaj autor mistuñe chanej papatak pesqatunka % ukaru hithataspa. Haniu akamañapaj munkaraktante. Akamampiu hakenakaruj apnaqarakispa. Ukat peqenchawi taypirusti yamapt awmay bharakinja aka coronavirus ñan qhawas sarantas kakipanja. Nanakaj gobierno taipir maisip karaktu. Akajila chanip utjatapaj. Kolke markachirinakar churap hañapataki. Akasti gobierno taipit absutarakispa. Ukamkik parakio qanachap harakin hupanakasti protocolos de bioseguridad ukanakampis pokap harakitain akañan jajan sinti toqentayapatakiqa. Yatiwina kampi saranta sipka kiñane hichaja kamachi loreña uta taipiro urtap hañane ukache kanasti kamachi lorinakaja askiwa aruski pasipkaraki ukansti inoqap harakitainawa masulka kamachi akasulka kamachija kitinakati autunak apnaqapki colectivo sata ukanakaja irnaqap haspawa hupanaka chaqapar irnaqawsina akanakasti amtatarakitawa Lima marcana ukamkik paraki Callao marcansti janiwa aka colectivos ukaja irnaq kaspati ukamkik paraki hupanakaja pusi pachawa aruskiba parakina aka amtawi apsuñataki akatste abstap harakitainawa pataka tunka pesqani kamach ririnaka haqu ipata pusiniste janiwa munkarakinti aka kamachi absusiñapaja Vicente Ceballos hupaste qananchan irakiwa anchit kamaja Kaukiri nakati ejecutivo kataipin irnaqapki hupanakasti janiw aka amtawij askikit sabharakiwa kunhamati aka kamach luriri nakasti hil pachaja irnaqap hañapawa amtap hañapawa coronavirus uso sait eñataki sasaw qananchanip haraki ejecutivo ukataipitja saranta sipka kiñane yatiwina kampi hitite paqke kamach luraña uta taipina Manuel Merino de Lama hupasti arsuni rakiwa anchit kamaja Ejecutivo kataipitja aka kamach amtawija hitect eñas pawasas kunhamatu panakasti janiwa aka amtawija askhamakiti sarakiwa hichakutinja hichaurunakanja coronavirus uso sait eña takiu taqanis irnaqañatanja sasa qananchani kunhamasa yatjata phañani Qolqe apnaqa urakata aruski pirinakatwa sait asirakira reforma del sistema de pensiones sulka kamachi sartuyawi y mata hañapataki Manuel Merino de Lama, Kamachi Luraya Utara Peteripaja, Akasti Hukampi Chamancha Tasapanawa, Kauchapi Amtaura Campiti, Chamancha Tara, Utaro Eatanaja, Ukampi, Ukakip Karakiwa, Kimsa Chusa, Yatunka, Kimsa Yatunka, Kamachimpi, Uñakip Tañataqueja, Pawaranka, Tunka Yatunkani, Mara, Mayo Parsina, Sasinsa Hanash Tarakinawa. Preciso esto. Auxti Hananchar actua, sistema público kakip karaki privado sata. Uka aruski paurakatja, apraka munagatsa Hananka Yapawa. Haniwa ukaja ukama akanati. Aka machaka, kolke apnaka urakata aruski pirinakaja, uka imawimpisti, ma askicha wirua, purtañas paja, sasinsa Hanash Tarakinawa.
Tenía que hacer esta mención. Aksti Hananchan Purwa Munaskayatha. Hariwa Chui Osuyasinya. Hit Tanisa Murab Karaktanti. Sohtakuti Hanukaha Pakalku Kutirakawa. Lokata Karakira. Kamachi Luraya Uta Taipita. Reforma del sistema público y privado SATA. Utpana Sañata Queja. Sasinsa Kanaist Arakinawa. Merino Hupasti Sarakinawa. Hukampi Irnakatas Kakiniwa. Ejecutivo Pekin Chirinakampi Ukakip Karakiwa Yaka Pekin Chirinakampi Siusada Han Askinakapa Askicha Yatakeja Sasinwa Sarakina Kamachiluri Naktoketa Yatkata Sipkakinyane Kamachiluri Nakaste Matapi Siusina Hupanakaja Aruskipap Harakiwa Hupanakaja Kunihamasa Coronavirus Usumpe Hakenakaji Ujeja Ukanaktokewa Arsup Harakina Ukachakanste Manuel Merino de Lama Hupaja Arsunirakiwa Policía Naka Enfermeras Naka, bomberos Hupanakaru, Hayel Abhanyani Sasena, Ukamkik Paraki Hupanakaja, Kitinakati, Ektkana, Masisea, Ukamas Aguas Verdes, Ukap Ekeninakaste, Hiut Harakitainawa, Aka Coronavirus Usumpi, Ukat Hupanakaste, Mak Atawa, Amust Abharakina. Aka Amtawinste, Hupanakaja Matapis Usina, Aruski Pasipkakinwa, Kunhamati Hupanakaja, Sulkaka Machinakaja, Absuska Kinyane, Aka Coronavirus Uso Sait Enyataki, Sasa Hanajasinipkaki. Aka hiwat hakenakaruste hupanakaja héroes sata ukam uintanyane sas amtap haraki ukam kik paraki kitinakati ukachakan irnakapki hiwri hakenakaruste yana panyakiskiwa wila masinakaparuja sas hananchani haraki Yatiwine kampi saranta sipkakinya ne hichakuteja Loreto sulka suyuro porinta phanyane ukachakanste kitinakati khatunakana irnakapki hupanakaste Algeri nakaja takin Algeri nakaba coronavirus usuni mistup harakitaina ukat hupanakaruste akanakaja mistup hapana sas sabharaki ukankamaste sohta yati chirinaka hupanakaja aprendo en casa ukataipitwa yaticha sipkaraki ukamas internet ukataipita hupanakaja aski amuit asipsinwa yaticha sipkaraki kunhamas ukaja unhapanyane Akama Belén Hatok Iquitos marcan Hakata Sirakina, Ukachakansti Pawaran Pescapatak, Aljawinakau, Altatarakins, Unjasip Karakin, Belén Municipio Taipit, Ukamkik Parakio, Mainas Municipalidad Provincial Taipita, Conatio Kachakan Algerina Castiniak, Alanjamau COVID-19 Ñan Jaus Katup Harakitaina, Ukamas Walhaniwal Hap Harakitain Takinakans Kanchakapatza. Akan gobierno taipit amtawinaka haniu yakapkit ukat akausum pehkatu yasipkheh haniu akasul kamark pehperin amtawi pathakit ukamas haniu municipalidad ukataipin irnaqrina kathakis hupanakik pa ukatu yasipkheh nayak sarax akachakaru haniu wasitam pekutintani phaspat akal khrenaka kunhamate akauhan usoh walhan katu yasipkheh akas qalab sutakhchinekhay ukama pajane kunhamate pehperina kau askich amanjasip hanyapa Hutiri urunakan qomachap harakini ukamkik paraki ukachakansti uñano qasip karagitain mercados itinerantes eaña ukanakat markachirinakasti alasiris port aphañapataki ukchin kamasti Loreto marcan walja qollirinaka ujan kustatas haqatasip harakitaina kunas kamachask sutini wakichawi taipit director regional de salud Loreto Marcata Carlos Calampa qanayst aniskarakin soqta qollirinakau Lima marcarus aptatañ munap xasna hupanakasti uñitatap hañapataki qollirinakam ukamkik paraki mama qollirinakam pist sapa mainit aptanitap harakis ukamas kunhamati uñitañas wakiskarak ukama uñitap harak machani Pero se necesita Machak yanakau munasih ukamas ambulancia autonakas munasiu irnaqañataki akan bela qolliri utjeh ukamkik paraki enfermeros obstetras ukamas yahana kampiu utjaraki Patunka peskan qollirinakatsti kitinakati Lima marcar aptanitap karakina hupanakat mainiu takin hiu harakitaina Yathatas que kiñane hichakutenja apurimak sulka suyuro purinta phanyane ukachakanste kitinakati andahuelas uka marcana mutuño tankira genakaste nanakaja mistaña munaptja sasa sait asip harake hupanakaja 90 sip harakitainawa ukama ukachajaruste Policía naka walhapallapayanakawa purinta harakitaina aka han aske sait aiñataki ukamkik parake hananchani harakiwa aka mutuñutan hakenakaste mistuña munapje ukan sapjewa ma hakewa coronavirus usunispaja ukat akanste sait ta harakiwa hani wakuna han askinakas utikarankinti ukamas hani usuchatanakas utikarakinti Hicha Japuno sulka suyuro purinta phanyane ukachakansti rondas campesinas irnaqerinakaja askiwa irnaqtasip karaki kunhamati ukachakansti polisi hakenakaruwa katunta phataina kunhamati kitinakati
qori apnaqapki hupanakaruwa luntatap hataina kunhamat uga chakansti luntata usinha apsup hatainawa kathiap hatainawa aka hani aski irnaqirina aka polisia nakasti pa bataka pes pa waranqa pesqa bataka solis holqewa apaqap hataina luntatap hataina ugat hupanakarusti taqi haqir unhiriwa mistap harakitaina ukama wa taqini hupanakaruha uintap haraki puno sulka suyun kasip kakinyani hichakutinha ya tunka wainana karuwa katuntap hataina hupanakasti internet uka manqinwa anatasip karakitaina polisia ajenakasti katakiwa uka chekaru mantausina hupanakaru katuntap hataina akasti yawini uka sarnaqañawhanwa kathiap harakitaina ukam kikparaki aka internet uka taipitsti hichaja histanta unchas haraki uka manqinja hisk'awanakawa aski anatap harakitaina videojuegos sata uka taipinwa hupanakaja anatap hataina municipalidad uka taipitsti hichaja askiwa ukaja uñekip haraki ukamas aka taipina computadora sata ukanakasti apak harakiwa ukam kikparaki aka internet uka uta taipisti histant harakiwa hichaja yatiwina kampi sarhat sip kakinyani aka irnaqawinaka qayanta winsti walhaniwa irnaqañaja qayant haraki manqa alhañ uta taipina kanja qayant harakiwa uka taipinsti kunihamati mait'atki aka suylka suyunja kunihamati aka irnaqawinaka qayanta ñapaki ukanakar hamawa hupanakaja irnaqasip karaki manqanakaja utanakapar apt'aski ukam kikparaki uka manqa utay alhaña nakatsa haqinakaja makhata usina altasip harakispawa kunihamasa yathatap hañan Machaqam tuwina karkama poqt'ata harakina akanairiri sartawin haqalqinakats hansinti qipartawinakas utqañapataki walhaman q'apayñutanakaw lima markansti yawst'ata hapqarakinsa ukataypit qallant hapqarakino alqt'ayanakampi utanakaros purt'ayap harakin ukam kikparakiw kawqanti komanq'anaksti payt'ap karak ukachaqanakan irnaqawinakapampis qalt hapqarakina Estamos ajustando. Irnaqap harak kuna amtawinakat utiki kamachinakan ukarham ukam chaqabar poqañataki utarapañataki ukamas hayat pacharnaqañataki Reparto delivery. Akapolleriaq San Miguel chaqan haqatasirakiq akamotonakatwa alhawinakqa apapharak ukanakasti paloq hayahayan haqatasip harakiq ukam kikparakiq hitinakati ukachaqar altasir purip karak hupanakas hayahayan haqatasip harakinsa Seguimos manteniendo. akan haski kusaw apnaqap harak kunhamat akaman as qomaki buriñapaq ukamas kusa Tiene que tener la garantía de llegar sano, salubre y bueno, y sobre todo delicioso. ukam kikparakin akapollerian spachpamarkan haqatasirakiq alasirinakasti anqatoqinsuit irinakasti hupanakaq hayahayan haqatasip harakinsa sart'eta karaki kunati akañanqa hani sinti t'oqintaskakiñapataki tunka pachatpachaw naya habsas karak ugat khani wis singit ugat akachaqaruq hutarakt aski kusaw aka amtawinakam irnaqañaq kunanakat mais ukanakas poqasis karakiw Punkut pachpoqt ayap harakinqa alhanyutanakan kun hamati amt'atakarak ukamarhamaqa alasir puririnakarus qollanakampi ust'ap harakin ukam kikparaki kitinakati ukataypins irnaqt apkarak hupanakasukam uchatap harakinwa akapisariaq la marina sarnaqañan haqatasirakiq ukat ukarusti kimsanikiw mantqap harakiqa ukam kikparaki qolqinak churap hañabatakis amuyt'ap harakitain akamanakas sart'yatakaraki kunati akañanqa hani sinti t'oqintaskakiñapataki mait'awinakaq utarapañataki aski kusaw apatarakine hani unanakaq llamt'apkat ukanakaq irnaqt irinakaqa kun hamati amtataypitqa paqt'ayapapkarak ukamarhamaw hupanakasti paqt'ap harakinqa qollanakan puist'ataw hupanakasti sartap harakinqa mait'awinak churañatakiq ukam kikparakiw alasirinakaros qollanakan puist'asis churap harakitainqa Producción Ministerio Taipit qanayst'anip karakinqa Diario Gestión Taipitwa papatak maya manq'apayñutanakaw yawst'atap harakitain ukat hupanakasti alhañanakam qallanqap harakitainqa yatiwinakaq uthiaska kiwa hichurunakanja coronavirus usuwa sinte aqant karaki ukata yatichirinakaste internet ukata ibitwa yatichtasip karaki yatiqirinakaru piura sulka suyunste ma yatichiriwa aski wakich tarakitaina internet ukata ibita kunaiman yatichawinaka yatichiñataki ukamkikparaki hupaste yanaptasirakiwa aprendo en casa uka wakichawimpe kusa yati ukaja kunhamasa unhaphañani
Ma aplicación Taipit sin pacharte atakarak kunati yatis atakarak wakichawi aprendo en casa Taipitja. Akiri wakichawich amanchaskaraki Ministerio de Educación Taipita. Nudo, chino, kamsau aka plataforma rostis tinchap harakitain Akiri Eliani Vargas yatichiriuch amanchaskaraki. Patunka pescan maraniraki piura marcan utjaraki. Nuestra Señora de Fátima yatekayutansti lengua y literatura ukampiu irnakaskaraki. Yateqerinakapampi primero ukamkik paraki tercero de secundaria Taipit jupasti wal irnaktaskarak wal chamanchaskaraki. Tú sabes que las chicas Arunaka papaqtasip harakin y militanak yateqerinak jupanakasti aukitaykapampi amaftata. Ukat ukanakasti podcast como afkatarakinja. Chino nudo taipirusti walhay yateqerinakaw yaqasul kasuyinakats mantap harakitain jupanakasti ukataipit qilqt abharakins aruski papharakins. decía que tenía 3 secciones ahora. Kimsart oqeata, podcasts, blog, kamarak radio, ukat gonjas wakijaftaja. Wakist eterekino sapamainitak ukat ukanakasti ajlisin apkaterakin sapamainitak jamokanakampi. Nosotros, que es por donde nosotros actualizamos toda la información. Un panel en la que están las 3 categorías y nosotros vamos añadiendo, por ejemplo, si nos mandan un cuento, lo añadimos, le ponemos la foto, el nombre y todo eso, ¿no? Janiu hasa karakitainti yateqerinakasti wal jupanakaj chamanchap harakitaina. Audios satanak jupanakasti wakist abharakin aprendo en casa taipitja. Audios satanak jupanakasti wakist abharakin aprendo en casa taipit uintasinja. Walikus pachanakasti podcasts ukhamau abkatatarakin ukamkik paraki yatiañu tanakaru apayab harakitaina. Absutas karakin kamas wakist abharakinwa aka covid nyang hakichurunakasti sart karakt akesiwin hakatasif karakt ukanak toqaita. Imilitanaka ukanak toqet sum alhat abharakinja. Kun kamas kupanakasti utanakapan hakatasif harakitain ukamkik parak aka covid nyangsti kun kamas harkakasif haraks ukanakat ukamkik parakin mayir imilitasti aka markas qepartat hakatasirak ukat sum pacharhat arakin ukanak hatja. Amtas karakiwa hichast hamoqanakam ukamkik paraki onaqtir hamoqanakam apkatab khanyabataki. Ukamat ukataipitsti aruski bab khanyabatak qilqt ab khanyabatak taqi ukamat summa yatichawis chamanchatayabataki. Yatichirinak ukamas yateqerinakatij humanakaj munab harakisma ukat konanakti humanakaj wakist afkarakism nudo.comunidad@gmail.com ukataipiru apayab harakisma. Yatubina kampi saranda sipkakiñanik maraintoque ministerio kataipitha y ujan irakiwa kitenakati aka jutiri lunis uruta mistupkani hupanakaru jutiri lunis urunti mistupjaniwa hiskawanak yoqallwawanak akasu ipachanha kim sakal huwarankan warankapa yoqall imiyanakawa mistupjarakispa ukanaktuque kunayman y uhawinakawa wakichata karaki hukampi yatqatapjañani. Hicha lunes urutwa, iskawa waraka, ukakip karaki, kahua inituraka kauchapirakati tunka pusini, maranita ainachane preja huparakasti, sanaka yauhitara karoja mist hapaspawa, kimsa tunka kataraka, ma hiliri, hakimpiwa, mistup hayapaja, pesca pataka metro sata, ukahak auhitara ukiwa, utarakapatja. Ministerio de Salud Ukataipitja, COVID-19 usumpi, han katunte asiñatakeja, asqua amuykip asipañapaja sasinwa euhtasiriparaki. Hanira mistkipana, hiliri hakira kaja, wawara karuja, uñakip apañapawa wakist apañapawa, ampararakapsa patunka, atarakwa, haret asiwapañapa, lukuraksa ust asiwapañapawa, kurhabaruti ust atañapaja, ukabarua. Wawara garoja, nairakatja, yatia ñawa, mahank akiwa mistuñarejas asira, arumanteja wasitatwa mistuñarejas asinsa, ukakip karakiwa, maiti, masina kapampi hakisip haniukaja, hayatwa arunt asipanyapa, hanukaja, muhrim pikisa, arunt asipanypawa. Yaka hakina kampiti hakisipchi, ukasa, hayatwa, arunt asipanyapaja. Párrafo 5. Hichakuten haniwa anata payapakiti, kunayman anata yarakampi. Triciclo sata hanukaja, patineta sata ukanakampiha. Haniwa kalpachanero hasatakiti, mistup hapun masasinja. Wila masinakati murapchi mistunja ukaja, wawana karuja, absup pachariwa. Haniwa, piste, chujo, yaka usuna kampisa, katunte asip kanyapakiti. Amuit asip hapuniyani. Aka kamawa yatiwina kaja tuktasjaraki hiwasanaka uka wakichau taipina. Hichaja lunes urua kunaymana yatiwina kampi kutinta nip jarakiaja. Hichaja katukt abhañani kuyaka Jessica Huparu. Kunhamasa kamisa tasa Jessica.
Hilata, buenos días. Turaykuna ñañaykuna imaynalla tarikushankichis noqayku kutiramuykuna imaymana willakuykunawan kunanqa runa simi chapi llapaykichispak TV Perú sonqonmanta pacha hinaqa qallarimusunchis pacha.